Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va le quatrième type de marché selon objet, le marché de change. Marché de change. Alors, marché de change, هو سوق صرف. أو لا سوق صرف العملات. D'accord? Donc, le change, je ne connais pas. كلمة le change, il y a la conversion. C'est la conversion. La conversion. Donc, le change, هو عملية تحويل العملة إلى عملة أخرى. مثلا عندي الدرهم كنحولو للأورو. هذه العملية اللي كتسمى le change ولا كتسمى كذلك la conversion. يعني le change, c'est une opération qui consiste à transformer. Qu'est-ce qu'on va transformer? Par exemple, une monnaie nationale à une monnaie étrangère. D'accord? Ou bien une monnaie étrangère à une monnaie nationale. Donc, هذه العملية التحويل ديال العملة كتسمى le change. فين كدار في المارشي دو شونج. بالنسبة للنقاط اللي غادي نتناولوها في هذه الفقرة هذه غادي يكون العدد ديالهم جوج النقاط الأساسية. غادي نشوفوا تعريف ديال le marché de change. Qu'est-ce que le marché de change? غادي نشوفوا les intervenants ديال le marché de change. يعني شكون هما les offreurs, شكون هما les demandeurs. غادي نشوفوا حتى كذلك les intermédiaires entre les offreurs et les demandeurs. وغادي نشوفوا شنو هي la contrepartie, شنو هو le prix اللي خصو يخلص les demandeurs les offreurs. Donc هادشي كامل غنحاولوا نشوفوا في النقطة الأولى. النقطة الثانية غادي نشوفوا ما يسمى les régimes de change. Les régimes de change. Les principaux régimes de change. Donc, عملية الصرف اللي خصكم تعرفوا عملية الصرف هي كتخضع هي منظمة يعني خاضعة لمجموعة من القواعد. وهذه القواعد اللي كتكون خاضعة لهم عملية الصرف كنسميهم نظام الصرف. داكوغ؟ وخصكم تعرفوا بأن نظام الصرف ما كاينش واحد كاين plusieurs régimes de change. داكوغ؟ دونك كل دولة خصها تختار الريجيم دو شونج اللي كيناسبها واللي كيناسب الاقتصاد ديالها. داكوغ؟ دونك حنا غنحاولوا ما يمكن نشوفوا شكون هما الأنظمة الصرف الأساسية اللي كاينة في العالم وشنو هو النظام الصرف اللي كيتبناه ولا كيطبقوا المغرب. هادشي علاش في النقطة الثانية غادي نشوفوا لي ديفيرون ريجيم دو شونج ولا كنسميو كذلك لي سيستيم دو شونج. Donc, les deux points que nous allons essayer d'aborder, bien sûr, dans la partie 4 du chapitre numéro 1, le marché. Donc, nous تعريف دابا شكون نعنيو سوق الصرف. Alors, سوق الصرف بحال الأسواق الأخرى. C'est un lieu où se rencontrent des offreurs et des demandeurs. Des offreurs de quoi? Des offreurs de devises. Offreurs de devises. Et demandeurs de quoi? C'est demandeurs de devises. Demandeurs de devises. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la devise? Alors, la devise, on a fait une vidéo, ça va? Maintenant, c'est la monnaie étrangère. C'est une monnaie étrangère. D'accord? Est-ce que le dirham, ici au Maroc, est une devise? Non. Le dirham, peut-être, dans un autre pays, il est considéré comme une devise. Vous voyez qu'il peut marier, on a le savoir, on a ça. Donc, on a ça, on a un petit là, مثلا, l'euro, le dollar, مثلا, yuan, ديال الصين, الين japonais, الجنيه المصري, مثلا الريال السعودي, etc. Donc, ce sont des devises. D'accord? Donc, le marché de change, c'est un marché où certaines personnes ils vont offrir des devises à des demandeurs de devises. D'accord? Donc là, ils vont offrir quoi? Ils vont offrir des devises. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont recevoir un prix. C'est le prix de la devise. ولكن هذا البري غادي يكون معبر عليه بلا monnaie nationale. غادي يكون بالدرهم. مثلا هادو غيعطيو الاورو غادي ياخذوا الدرهم مثلا. غادي يعطيو مثلا الدولار وياخذوا الدرهم، او يعطيو الدرهم وياخذوا الدولار. Donc c'est le prix
de la devise. Donc, il est exprimé en monnaie nationale. Il est exprimé en monnaie nationale. Très bien. Donc, notre monnaie nationale, c'est le dirham, le réel. Il y a le dirham. Donc, le marché de change, c'est un marché où se rencontrent les offreurs de devises et les demandeurs de devises. Les offreurs de devises, ils vont offrir des devises et en contrepartie, ils vont recevoir un prix. Donc, il y a la contrepartie. Le prix, c'est la contrepartie que les demandeurs doivent payer, doivent verser aux offreurs des devises. Mais c'est un marché. D'abord, nous savons les offreurs de devises ou ce qu'on a des demandeurs de devises. Alors, les offreurs de devises, vous les qui jouent les devises du Maghreb. Mais qui bient les devises du Maghreb? Là, les qui jouent les devises du Maghreb, qui le Maghreb. Ce sont les personnes qui font rentrer des devises au Maroc. Aux devises, ce sont les personnes qui ont une devise. Il y a des gens qui vont faire sortir des devises. Il y a des gens qui ont une devise باش يصرفوها في الخارج ماشي غادي يشريو الدوفيز باش يقلبوا فيها البيع لا حنا كنهضروا على demandeur de devise هو comme une personne qui va faire sortir qui va payer une opération en devise غادي يخلص شي حاجه en devise d'accord donc شكون هما les différents offreurs de devises كاين اولا les exportateurs شكون اللي غيجيب لنا الدوفيز المغرب l'exportateur هو المصدر هو celui qui va vendre un bien, un service à un étranger. غادي يبيع شي حاجه في الخارج اجنبي غادي يخلصوا باش بالدوفيز donc il va ramener les devises il va faire rentrer des devises donc غادي يجيب لنا les devises شكون اخر عاوتاني les touristes سواح الاجانب les touristes étrangers alors un touriste étranger مثلا اوروبي كيجي للمغرب مثلا كيمشي لمراكش كيمشي لاكادير كيمشي لطنجه ملي كيجي شنو كيجي معاه دي دوفيز دونك سي ان اوفر دو دوفيز دونك يدخل الدوفيز ثلاثه مستثمر اجنبي في المغرب ما يسمى لي انفستيسور ولي انفستيسمون ديريكت اترونجي مي كيكون مثلا شي مستثمر اجنبي كيجي للمغرب مثلا بحال لا سوسيتي رونو d'accord c'est une société étrangère qui est installée au Maroc plus précisément à Tanger donc ملي كيجي مثلا شي شركه او لا شخص عادي كيستثمر في المغرب هو اجنبي كيجي معاه العمله ما كيجيش معاه الدرهم كيجي معاه العمله الصعبه كيدخل معاه الدوفيز وعاد كيحول الدوفيز للدرهم وعاد كيستثمر الدرهم دونك كنقولوا هو une source de devise c'est l'origine de la devise c'est les investissements directs étrangers يعني هما هاد الاستثمارات الأجنبية اللي كدافعش في المغرب. 4 غادي نزيدو كذلك التحويلات les transferts des Marocains résidant à l'étranger des migrants كتعرفوا بأنه المغرب أي تقريبا عائلة في المغرب كتكون عندها مثلا شي واحد في برا خدام في برا ودو طون زون طون كيصيفط لها في طريق ديال الفلوس بور ليدي d'accord يعني c'est en tant qu'aide d'accord c'est sous forme d'une aide donc ملي كيصيفط لها هو مثلا هذا كيصيفط لها واش كيصيفط لها الدرهم ولا كيصيفط لها الدوفيز كيصيفط لها la devise donc كاع les transferts qui sont effectués par les Marocains qui habitent à l'étranger vers leur famille c'est une rentrée de devises ça se matérialise par une rentrée de devises ça permet une rentrée de devises donc نقدروا نقولوا بانه هذوك les Marocains résidant à l'étranger ملي كيديروا شي ترانسفير راه كيوليو كوم اوفرور ديال الدوفيز بلا ما يجيو بلا والو غير لو فيت انهم يديروا ان ترانسفير de l'étranger vers le Maroc راه ça va nous permettre bien sûr de faire rentrer des devises donc c'est le transfert des Marocains résidant à l'étranger maintenant on a la question les demandeurs de devises هما اللي محتاجين la devise واش كتعني محتاج لا دوفيز كتحتاج دوفيز يعني انت غتشري شي حاجه من ليترونجي هذا هو ان demandeur de devise c'est quelqu'un qui a besoin des devises pour régler ses factures à l'étranger d'accord هو غيدير شي حاجه من ليترونجي غيشري شي حاجه من ليترونجي ان بيان ولا ان سيرفيس ولا غيستثمر ولا شي حاجه بحال هكا ولكن هو ما يخلصش بالدرهم خاصو يخلص بالدوفيز دونك قبل ما يمشي عندهم شخص يدير il doit demander les devises donc c'est un demandeur de devise alors شنو هما les demandeurs de devises غنشوفوا بان les demandeurs de devises هما le contraire des offreurs مثلا quel est le contraire d'un exportateur ou importateur
مستورد شنو هو امبورتاتور؟ هو شي واحد مثلا غيشري سوا ان بيان سوا ان سيرفيس من اترونجي باش غيخلصو يدوا لو ريغلي اون دوفيز غيخلصو بالدوفيز دونك هو عنده الدرهم شنو خصو يدير؟ خصو يحول الدرهم للدوفيز دونك سي ان دوموندور دونك ان دوموندور دو دوفيز هو عنده الدرهم وغيحول الدرهم للدوفيز لانه محتاج الدوفيز باش يشري شي حاجه من برا دونك اي مستورد اي شركه او شخص كيشري من الخارج الا كيخلص بالدوفيز دونك سي ان دوموندور دو دوفيز العكس ديال لي توريست اترونجي شنو غادي نقول لهم؟ لي توريست ماروكان دونك السواح المغاربه اللي غادي يمشيو للمغرب للخارج لي توريست ماروكان alors lorsque un marocain donc souhaite visiter l'étranger ou un pays étranger خصو يدي معاه اش؟ خصو يدي معاه دي دوفيز دونك سي ان دوموندور دو دوفيز دونك خصو يحول الدرهم اللي عنده للدوفيز عاد يمشي لبرا عاد يدير السياحه يمشي يتسارى براساتو باغي يمشي تماك غيبغي يكري غيبغي يخلص ترونسبور ايتترا دونك il aura besoin des devises ثلاثه المستثمرين المغاربه في الخارج les investisseurs marocains les investisseurs marocains à l'étranger alors lorsque une entreprise marocaine d'accord a l'intention d'investir مثلا de créer une filiale une entreprise بغات مثلا تخلق واحد الشركه بغات تصايب واحد الشركه في برا مثلا بغات دير واحد الفرع ديالها في برا مثلا دونك هي تمشي تستثمر خاصها تمشي تماك خاصها تشري لوكال خاصها تركروتي دي سالاريي خاصها تبني خاصها دونك هادشي كامل عباره عن مصاريف باش تخلصوا بالدوفيز داكور دونك كاع المستثمرين اللي غادي يمشيو لبرا ils ont besoin des devises avant bien sûr d'y aller أربعة العكس ديال لي ترونسفير دي ماروكان ريزيدون لترونجي دابا الا كان شي اترونجي ريزيدون او ماروك ومره كيصيفط الفلوس للعائله ديالو في برا دونك هو اش كيدير؟ كيخرج الدوفيز هو اش كيربح في المغرب؟ كيربح الدرهم كيحول الدرهم للدوفيز عاد كيدير دي ترونسفير يعني هو كيخرج الدرهم داكور دونك هنا اش غادي نقولوا لي ترونسفير des étrangers qui sont résidents au Maroc. Donc, on a كملنا دابا لا ليست ديال الاشخاص اللي كيجيبوا لي دوفيز والاشخاص اللي محتاجين لي دوفيز. دابا السؤال اللي كيطرح واش لي زوفرور دي دوفيز كيبيعوا لي دوفيز مباشره لي دوموندور؟ نو. واش لي دوموندور دي دوفيز كيشريو مباشره مع دي زوفرور؟ نو. الوغ كاين بيناتهم واحد الوسيط يعني هاد لي زوفرور ملي كيجيبوا الدوفيز كيبيعوها لواحد الوسيط وهذاك الوسيط هو اللي كيبيعهم لي دوموندور ولا ميم شوف الدوموندور ملي كيبغي يشري ما كيشريش من عند لوفرور كيشري من عند الوسيط هاد الوسطاء انت هما سي سون دي انترفونون انت هما متدخلين في المارشي دو شونج شكون هما كاينين هما جوج كاين لو بيرو دو شونج ما يسمى بمكتب صرف العملات نتوما راكم كتعرفوا وكاينه لا بنك اون اجونس بانكير وكاين كذلك البازارات داكور دونك هادو سو سون دي انترميديير يعني ما كايناش اون رونكونتر ديريكت ما كايناش اون رونكونتر ديريكت entre les offreurs et les demandeurs de devises يعني les offreurs de devises quand ils ont des devises ils vont vendre des devises soit à un bureau de change soit à une banque ou c'est au bureau de change et c'est à la banque de vendre les devises aux demandeurs des devises. D'accord? Donc, عملية التحويل ماشي عملية مباشرة وعملية غير مباشرة علاش؟ لأنه أنت ما كتاخذش مع الدوفيز ما كايناش واحد الرونكونتر ولا une confrontation directe بين les offreurs et بين les demandeurs de devises. مزيان دابا حنا سالينا لي زانترفال شنو بقى لينا؟ بقى لينا نهضروا على لو بري لا كونتربارتي. إذا لو بري هو l'argent la somme d'argent اللي خاص لي دوموندور دو دوفيز اللي يخلصوها لي زوفرون دو دوفيز دونك هاد لو بري اشنو كنسميو لو طو دو شونج لو طو دو شونج لو طو دو شونج دو دوفيز ملي كنقول طو دو شونج شنو هو يعني هو لا somme d'argent c'est le prix que doit payer le demandeur aux offreurs
d'accord? C'est le prix qu'il faut payer. On peut dire le taux de change, c'est le prix de la monnaie en une autre monnaie. Un euro est égal à 10 dirhams. C'est un taux de change. L'égalité ou l'identité, c'est un taux de change. D'accord? Si tu veux acheter un euro, tu dois payer combien? Tu dois payer 10 dirhams. Donc 10 dirhams, c'est le taux de change de l'euro. Hein? L'euro, il est vendu selon un taux de change. Même bien, l'euro le taux de change de le jour. D'accord? Maintenant, un euro est égal à 11 dirhams. دابا شنو وقع؟ الثمن ديال الاورو طلع. الثمن ديال الاورو طلع، دونك ملي كيطلع الاورو يعني ما غنبقاوش خدامين بداك لو طو شونج القديم. إذا اش كيوقع لو طو شونج؟ il est comment? Il est variable. Le taux de change, il est variable. Il peut augmenter comme il peut diminuer. D'abord, un exemple de diminution par rapport à la situation actuelle. Il y a 1 euro est égal à 9 dirhams. شنو وقع le taux de change par rapport à la situation؟ هبط. يعني الاورو ولا رخيص. ملي نقول طو دو شونج طلع، طو دو شونج ديال الاورو طلع، كتعني بانه الاورو ولا غالي. طو دو شونج هبط، يعني الاورو ولا رخيص. غادي نشوفوا بانه هاد لا فليكتواسيون ديال طو دو شونج، هاد الطلوع ولا الهبوط عندها تاثير على الكوميرس اكستيريور. غادي نشوفوا ان شاء الله في واحد النقطه في النوض ديال الانظمه. المهم اللي خصنا ce qu'il faut retenir هو انه le prix que doivent payer les demandeurs aux offreurs, SMITO, le taux de change. Le taux de change. D'accord? Le taux de change, ou le prix d'une monnaie à une autre monnaie. هو الثمن ديال واحد العملة بعملة أخرى. الثمن ديال العملة بعملة أخرى. هذا من جهة أخرى، هذا لو طو شونج كيقدر يطلع، يقدر يهبط. ومنين كيطلع وكيهبط كيعني بانه العمله سواء كتغلى سواء كترخص. ملي كيطلع طو شونج ديال واحد العمله صعبه يعني كتغلى، ملي كيهبط طو شونج ديالها يعني كترخص. وهذا طلوع لوغمونطاسيون ولا هذا ديميسيون قلنا عندها تاثير على الكوميرس اكستيريور. ملي كنقول كوميرس اكستيريور غادي نشوفوا بالضبط على لي زيكسبورتاسيون لي زامبورتاسيون. مزيان، دابا ندوزو النقطه الثانيه اللي هي حول أنظمة الصرف، les régimes de change ولا les systèmes de change. في هذه النقطة غادي نحاولوا ما يمكن نطرقوا غير الأنظمة الرئيسية. وعلاش نطرقوا؟ لأن الأنظمة العدد ديالهم فايت 10. حنا غادي نشوفوا غير les principaux régimes et les principaux systèmes de change. مزيان. Alors, النقطة الثانية les régimes de change. Les régimes de change. Alors, قبل ما نهضروا على les régimes de change، خصنا نشرح لكم واحد الحاجة. دابا هذا الطو شونج اللي هضرنا عليه قبيله، اللي قلنا هو شنو هو الثمن اللي خصو يخلصوا لي دوموندور دو دوفيز، لي زوفور دو دوفيز. شكون اللي كيحددو؟ علاش مرة الطو شونج مثلا طالع مرة هابط؟ إذا جوابا على هذا السؤال خصكم تعرفوا بأنه لو طو شونج تقدر تحددو تفيكسي ليطا ولا لوتوريتي مونيتير. ملي كنقول ليطا باش نزيد نوضح هو بنك المغرب، لأن بنك المغرب c'est une banque, c'est une institution publique. Donc c'est une banque étatique. Donc le taux de change il peut être fixé par Banque Maghreb, par l'État. Comme il peut être fixé par le marché. Qui fait ça l'État ou qui fait ce marché? Maintenant, un euro est égal à 11 dirhams. غتكون الدولة اللي بغات أن أورو يساوي 11 درهم. ممكن تردو 10 درهم، ممكن تردو 12 درهم، ممكن تردو 13 درهم، ممكن دير بيه كيف ما بغات. يعني عندها الحق تفيكسي وتطلعو وتهبطو كيف ما بغات. ليتا كنقول ديك الساعة لو طو دو شونج il est fixé par l'État ولا il est fixé par Banque Maghreb ولا par l'autorité monétaire.
وإلا كان taux de change كيطلع وكيهبط لراسو كنقولوا taux de change il est fixé par le marché. ملي كنقولوا par le marché كنرجعوا لهذيك لا نوسيون اللي شفناها ديال لا لوا دو لوفر لا دوموند. إذا شكون المتحكم في لو taux de change غادي يولي هو l'offre et la demande. L'offre et la demande. إذا الدولة أي دولة خصها تختار واش لو طو دو شونج ديالها خصو البنك المغربي اللي يفيكسي أولا تخليه يبقى ليبر على حسب لوفر إي لا دوموند. إلا كانت مثلا طلب كثير على هذيك العملة على العملة الوطنية الثمن ديالها غيطلع طو دو شونج ديالها غيطلع. وإلا كان الطلب قليل على هذيك العملة على العملة الوطنية ديالها طو دو شونج ديالها غادي يهبط. ولا البنك المغربي هو اللي غادي يطلعو ويهبطو هو اللي غيفيكسي في واحد النيفو ليبر. إذا بحال هنا كاين عندنا دو ريجيم دو شونج. إلا الدولة اختارت بأنه سون طو دو شونج اللي فيكسي بار ليتا الريجيم اللي غادي تكون لو ريجيم اللي غنختارو غيتسمى ريجيم دو شونج فيكس. يعني un régime de change, c'est un choix. Chaque pays il doit choisir le régime qui lui convient. Ou là, il a اختارت الدولة أنه le taux de change غيتحكم فيه l'offre et la demande, غادي نسميو un régime de change flottant. إذا régime de change, il est fixe le flottant, tout dépend de qui il va fixer le taux de change. Qui va déterminer le taux de change? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est l'État? Si c'est l'État, c'est un régime de change fixe. Si c'est le marché, c'est un régime de change flottant. Donc, nous allons نتعمقوا في هاد les deux régimes. اشنو خصنا نعرفوا على les deux régimes. وبيان سور غادي نشوفوا حتى شنو الانتيري ديال لو ريجيم، علاش غادي نديروا لو ريجيم، علاش ما غاديش نديروا لا سيتيرا. شنو المغرب اختار. Alors, quand on parle de régime de change, donc, on distingue deux principaux régimes, le régime fixe et le régime flottant. Alors, اشنو اللي خصنا نعرفو على لو ريجيم فيكس؟ خصنا نعرفو ثلاثة نقط. كاين بزاف ما يتقال ولكن حنا غادي نحترمو البروغرام ديالنا. Le régime fixe, pourquoi il est fixe? Parce qu'il est fixé par l'État. L'État, ou Banque Maghreb, il intervient pour déterminer le taux de change. D'accord? Donc le taux de change, c'est le fait de l'État. وقرار دولة كتقرر أنها تفيكسي النيفو ديالها. وكاش كتعني بأن الدولة كتديتيرميني لو طو دو شونج؟ باش نفهموها مزيان. كتعرفوا أن كتعني هذا l'État détermine le taux de change كتعني بأنه القيمة ديال الدرهم كتربطو مع قيمة ديال مجموعة من العملات الصعبة. ماشي أي عملة صعبة، مع لي موني انترناسيونال، مع لي موني كي سون فورت. في لو كا ديال المغرب الدرهم ديالنا il est lié, il est attaché لمن deux devises الأورو والدولار. يعني كتعني بأن الدولة كتحدد القيمة ديال الدرهم، يعني هي القيمة ديال ملي كتراتاشي ملي كتربطو بحال كتربطو بالأورو وبالدولار، كتعني بأن القيمة ديالو كيتحكم فيها القيمة ديال الأورو وديال الدولار. يعني إلا طلع الدولار ولا هبط الدولار ولا طلع الأورو ولا هبط الأورو، هادشي كيكون عنده تأثير على الدرهم، لأن القيمة ديال الدرهم هي نتيجة، هي قيمة مركبة، داكور، هي نتيجة ديال الدرهم ديال الأورو وديال الدولار، داكور. دونك كنقولوا بأن لا موني ناسيونال إلي غاتاشي ان باني دو دوفيز، وهاد لي دوفيز اللي الدرهم مرتبط بهم كنسميهم لي موني دو ريفيرونس، يعني هما العملات المرجعية. هذه هي أول حاجة. دونك لو طو دو شونج est fixé par l'État, c'est-à-dire que l'État il a rattaché la valeur du dirham à un ensemble de monnaies étrangères, en l'occurrence l'euro et le dollar. Lorsque la valeur de l'euro ou la valeur du dollar
change, la valeur du dirham change aussi. يعني كيتثير la variation ديال هاد لي موني دو ريفيرونس. دونك il va avoir un impact غيكون عندها واحد التأثير على القيمة ديال الدرهم، سواء غتطلق سواء غتهبط القيمة ديال الدرهم. هذا هو أول حاجة. مزيان. ثاني حاجة هو أنه ملي تسمعوه فيكس ما كتعنيش بأنه ما كيتحركش ما كيطلعش وما كيهبطش. يعني فيكس هو ثابت، القيمة ما كتبدلش. مثلا إلا كان أورو كيساوي 10 درهم غادي يبقى العام كامل أورو كيساوي 10 درهم. إلا كان أورو كيساوي 9، إلا كان 1 دولار كيساوي مثلا 11 درهم غادي يبقى العام كامل أورو دولار كيساوي 11 درهم. لا، راه ممكن يطلع ممكن يهبط، ولكن هذا الطلوع ديالو ولا الهبوط ديالو كيكون طفيف. il peut augmenter légèrement comme il peut diminuer légèrement. يعني هو داير بحال هكا، ممكن يطلع شويه ويهبط شويه، يطلع شويه ويهبط شويه، يطلع شويه يهبط شويه يطلع شويه. يعني هو بحال هو فيكس، هو ماشي فيكس à 100%، ولكن حيت هو il peut augmenter، يعني هو عن واحد شويه الحريه كتجلى فاش انه ممكن يطلع شويه ويهبط شويه. دونك خصكم تفهموا بانه الي دي فيكس لانه دايرين ليه حنايا واحد دو باريير، وحده الفوق وحده لتحت، دو باريير باش ما نخليوش يطلع بزاف. حدو هنا الى طلع حدو واحد الباريير، كاينه اون باريير على اوس وكاينه اون باريير على بيس. يعني الدوله اللي دارت هادشي باش تخليه يكون تقريبا فيكس، ماشي فيكس 100% مي تقريبا فيكس. اذا بحال الهامش ديال الحريه ديالو ولا ممكن هو يتقلب داخل هاد الاطار. دونك هاد الهامش ديال الحريه كنسميوه واحد اون بوند دو فليكتواسيون. اون بوند دو فليكتواسيون. دونك هذه هي النقطه الثانيه اللي خصكم تعرفوها، بانه في لو ريجيم دو شونج فيكس، وهذا هو لو ريجيم دو شونج السابق ديال المغرب، كيكون لا فالور ديال لا موني ناسيونال عندها واحد لا بوند دو فليكتواسيون. شنو كتعني عندها هامش ديال الحريه؟ شنو كتعني هامش ديال الحريه؟ يعني ممكن يطلع تهبط، ولكن عندها واحد بلافون الفوق وعندها واحد بلونشي تحت. يعني عندها دو ليميت، واحد كيخليهاش تطلع كيف ما بغات، واحد ما كيخليهاش تهبط كيف ما بغات. دونك هذا الاطار هذا، يعني الاطار اللي هو داخل ديالو الفالور لا فالور دو لا موني ناسيونال عندها شويه الحريه، كنسميوه اون بوند دو فليكتواسيون. بحال دابا المغرب اللي كان عنده ريجيم دو شونج فيكس كان داير انه مخلي الدرهم انه يطلع 0.3% صعودا، وكاين ممكن يهبط 0.3%. ولكن سمعوني مزيان، ملي كيقدر يفوت على 0.3% البنك المغربي كيتدخل باش كيردوا النيفو انيسيال ديالو، باش يردوا المستوى الاولي ديالو. وإلا هبط أكثر من 0.3% كيتدخل البنك المغربي أنه يردو. إذا ان ريجيم فيكس ماشي هو غير لو تو شونج اللي ديتيرميني بار ليتا كذلك كتحكم فيه. إلا طلع بزاف تهبطو، وإلا هبط بزاف كتطلعو. دابا كيفاش تقدر تهبطو إلا طلع وتطلعو إلا هبط؟ عن طريق البيع والشراء. شنو كتبيع وتشري؟ كتبيع وتشري لي دوفيز. داكور. دونك شنو كدير مثلا ملي كتشوف مثلا انه القيمه ديال الدرهم كتطلع، قيمه الدرهم ديالك كتطلع بزاف فاتت 0.3%، خصها هي تهبطها. باش خصها تهبطها مثلا اش كدير؟ مثلا كتشري الاورو. مثلا نعطيكم مثال بحال دابا 1 اورو ايتيكال 11 درهم. في حاله الا ولا 1 اورو ايتيكال 9 درهم، هنا شنو وقع؟ هنا الاورو غلا رخص. الاورو شنو وقع ليه؟ رخص. ملي كيرخص الاورو اش كيوقع للدرهم؟ كيطلع القيمه ديالو. يعني هنا نقدروا نقولوا بان القيمه ديال الدرهم طلعت، ولا الدرهم ساوي. لان في الاول كان اورو كيعطيك 11 درهم، دابا اورو يلاه كيعطيك 9 درهم. يعني دابا لا فالور دو لا موني ناسيونال، لا فالور ديالها اوغمونتي، تزادت ولا غالي. ماشي الاورو اللي ولا غالي، الدرهم اللي ولا غالي. ما شنو خصنا نديرو حنايا؟ دونك البنك المغربي غيتدخل باش يشري كميه كبيره، يفا اشتي ماسيفمون الاورو. يعني غيطلب الاورو، وملي غيطلب الاورو القيمه ديال الاورو غتطلع
مي غادي يولي الاورو دابا، حيت الاورو اللي كيتحكم فيه هو لوفر على هذا المود. دونك البنك المغربي غيدخل، غادي يشري الاورو، مي غيشري الاورو القيمه ديال الاورو غتطلع، ولا القيمه ديال الاورو طلعات القيمه ديال الدرهم غادي تهبط. هذا هو اللي كيدير البنك المغربي في حالة إذا القيمة ديال الدرهم طلعت. وإذا القيمة ديال الدرهم هبطات بزاف فاتت لا ليميت، شنو غيدير؟ هو غادي يبيع الأورو. مثلا ان اورو، شوف مزيان، غادي يولي مثلا 13 درهم. الأورو غلا، دونك الدرهم طاح. شنو خصنا نديرو حنا؟ ما خصناش نشريو عاوتاني الاورو، لان الا شرينا الاورو غادي يزيد يغلى، خصنا نبيعو الاورو، خصنا نخرجو واحد الكميه كبيره. يعني البنك المغربي عنده واحد الستوك ديال دوفيز، هذاك الستوك ديال دوفيز كيبقى يجونغلي بيه، مره يشري دوفيز مره يبيع دوفيز. دونك هنا غادي يبيع دوفيز، ما يشريش دوفيز، ملي يبيع دوفيز غيولي الاورو موجود، غيولي الاوفر ديال الاورو موجود، والاوفر ديال الاورو ملي غادي يوجد اكثر من الطلب، اش غادي يوقع ليه؟ غادي يهبط الاورو، واش غيوقع للدرهم؟ غيطلع الدرهم. اذا اللي خصكم تفهموا شنو هو انه لو طو دو شونج واخا الي فيكس راه عنده الحق يطلع شويه ويهبط شويه على حسب اش؟ على حسب اون بوند دو فليكتواسيون. وإلا فات هذيك لا ليميت ا هوس ولا بيس، البنك المغربي كيدخل باش يردو الى طلع، الى يهبطوا الى يطلع، يهبطوا الى يطلع، ويطلعوا الى هبط، عن طريق ماذا؟ عن طريق البيع والشراء ديال العمله الصعبه في المارشي دو شونج. النقطه الثالثه اللي خصكم تعرفوا بانه البنك المغربي في le régime de change, il peut modifier, il peut modifier le taux de change. Il peut modifier le taux de change. هذه المعلومة الثالثة. Le taux de change. يعني شنو il peut modifier le taux de change؟ يعني ممكن يزيد في القيمة ديال الدرهم وينقص من القيمة ديال الدرهم. مزيان. دونك إلا زاد من القيمة ديال الدرهم كنسميو هذه العملية une réévaluation. إلا زاد القيمة ديال الدرهم c'est une réévaluation، يعني la valeur du dirham augmente par rapport aux autres monnaies. وإلا نقص من القيمة ديال الدرهم كتسمى هذه une dévaluation، يعني la valeur du dirham il baisse. ولكن شوف خصكم تعقلوا عليه مزيان أن هادو قرارات البنك المغربي اللي كيديروا، يعني ce sont des décisions، ce sont des actions، ce sont des mesures prises par البنك المغربي. مزيان. دابا الريفالياسيون ديفالياسيون قلنا علاش كنديروا هاد، علاش كنطلعوا ولا كنهبطوا من القيمه ديال الدرهم باش هاد الشيء يدير واحد الدفعه للكوميرس اكستيريور. كوميرس اكستيريور شنو هما؟ لي زيكسبورتاسيون لي زامبورتاسيون. شوف الريفالياسيون كيكون الدور ديالها شنو هما نزيدوا في لي زامبورتاسيون ونقصوا من لي زيكسبورتاسيون. بطبيعه الحال الريفالياسيون ماشي صالح اقتصاد، لان شنو صالح اقتصاد؟ هو نزيدوا في لي زيكسبورتاسيون نقصوا من لي زامبورتاسيون. لي صالح اقتصاد هما لا ديفالياسيون. لا ديفالياسيون شنو كدير لي زامبورتاسيون؟ لي زامبورتاسيون كيوليو غاليين كينقصوا، ولي زيكسبورتاسيون كيطلعوا. علاش؟ حيت كيوليو لي برودوي ماروكان رخاص. دونك هاد النقطه هادي خصني نشرحها لكم مزيان تفهموا. سيرتو لا ديفالياسيون. دابا حنا لوغسكون ديفاليو كتعني بان القيمه ديال الدرهم هبطناها. يعني بحال مثلا بحال في هذه الحاله هذه القيمه ديال الدرهم هبطناها، يعني ولا الاورو غالي. شنو الهدف ديالها؟ علاش هبطناها؟ لانه باش نردوا لي بري